Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from C Group. Would like to translate the video. The title is What's Like to Be Muslim in America. I'm Nur Laila as moderator and the first speaker, and the second speaker is Ismi Aziza, and the last speaker is Ahmad Mujawas. Americans are Americans. They are in the army, they are in the FBI, they are in the CIA. Muslim Amerika adalah orang Amerika. Mereka menjadi tentara, mereka berada di FBI, dan mereka juga ada di CIA. They are fighting and dying for this country. They love this country. They came here by choice. I am one of them. I will give my life. Mereka berjuang dan mati untuk negara ini. Mereka mencintai negara ini. Mereka datang ke sini karena pilihan. Saya salah satu dari mereka. Saya akan memberikan hidup saya. For Osama Sablani, a strong sense of patriotism dates back to when he was 20 years old, a young immigrant arriving from Lebanon. Bagi Osama Sablan, rasa patriotisme yang kuat berawal ketika dia berusia 20 tahun dan para imigran muda yang datang dari Lebanon. When I arrived on December 28, 1976, I had $185 in my pocket and one-way ticket, and no one in here to receive me. And that shows that how great this country is. The American dream is alive, and you're looking at it. Ketika saya tiba pada 28 Desember 1976, saya memiliki $186 di saku dan tiket sekali jalan, dan tidak ada seorang pun di sini yang mau menerima saya. Dan itu menunjukkan betapa hebatnya negara ini. Amerika adalah impian hidup dan Anda melihatnya. Zablani is founder of the Arab American News, based in Dearborn, now the oldest and largest publication of its kind in America, a newspaper known for exposing the truth, standing up to stereotypes, and fighting racism and bigotry in all its forms. She was going shopping. Stefani adalah pendiri Arab Amerika News yang berbasis di Dearborn. Sekarang merupakan publikasi tertua dan terbesar dari jenisnya. Di Amerika, surat kabar yang terkenal karena mengungkap kebenaran yang menentang stereotip dan memerangi rasisme dan kefrontalan dan kefanatikan dalam segala bentuknya. And two men approached her and told her to take off her scarf. This is America. She was terrified. Dia pergi berbelanja dan dua pria mendekatinya dan menyuruhnya melepas syalnya. Ini Amerika. Dia sangat ketakutan. This Muslim American woman asks us not to reveal her identity as she talks about someone recently confronting her sister at a Dearborn grocery store. But even beyond Dearborn, One spit in my... Wanita Muslim Amerika ini meminta untuk tidak mengungkapkan identitasnya saat dia berbicara tentang seseorang yang baru-baru ini menghadapi saudara perempuannya di toko dan bahkan di luar Dearborn. face. Satu ludah di wajah saya. One spit in my face. vicious attacks have stirred outrage. Sablani, a Muslim American, says he's witnessed his community at its worst in the wake of the most horrific terrorism in our nation's history. Serangan ganas telah memicu kemarahan. Sablan, seorang Muslim Amerika, berkata, dia menyaksikan komunitasnya paling buruk setelah terorisme yang paling mengerikan dalam sejarah bangsa kita. History. When the two towers came down, Ketika dua menara runtuh, we were target at that time. kita menjadi sasaran pada waktu itu. And even at the polls, people were saying to us, not today, we're not going to vote for it. Dan bahkan pada pemungutan suara, orang-orang berkata kepada kami, tidak hari Not ini. today. And Apa yang akan saya pilih hari ini dan apa yang akan saya tambahkan hari he's ini. personally faced danger because of his own background. 9/11.
dan dia secara pribadi terancam bahaya karena latar belakangnya sendiri. Happens, and hours later, you become the target of an attack. 9/11 terjadi dan beberapa jam kemudian Anda menjadi sasaran serangan. My name is Osama. People wrongly associate me with Osama bin Laden. 3 people in a car approached me asking me, Nama saya Osama, orang hanya menegosikan saya dengan Osama bin Laden. if I was a patriotic. They found Dan 3 orang di dalam mobil mendekati saya. Mereka bertanya apakah saya seorang patriotik. knives with them. They arrested them, they took them and they put them in jail. Dan mereka menemukan pisau bersamanya. Mereka menangkapnya dan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Sadly, tensions fueled by prejudice have arrived on Dearborn's doorstep many times. Sayangnya, ketegangan yang dipicu oleh prasangka telah sampai di depan pintu rumah Dearborn berkali-kali. Self-proclaimed pastor Terry Jones has advocated Mempromosikan dirinya sebagai pendeta, Terry John globally for burning the Holy Quran and telah mendidik secara global untuk membakar Al-Quran. his demonstrations have led to outright clashes with protesters. Dan mendemonstrasi telah menyebabkan bentrok langsung. Mereka menangkapnya dan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Sadly, tensions fueled by prejudice have arrived on Dearborn's doorstep many times. Sayangnya, ketegangan yang dipicu oleh prasangka telah sampai di depan pintu rumah Dearborn berkali-kali. Self-proclaimed pastor Terry Jones has advocated Mempromosikan dirinya sebagai pendeta, Terry John globally for burning the Holy Quran and telah mendidik secara global untuk membakar Al-Quran. his demonstrations have led to outright clashes with protesters. Dan mendemonstrasi telah menyebabkan bentrok langsung dengan pengunjuk rasa. In 30 years in Europe as a missionary, I saw the growth of radical Islam there. Saya menghabiskan 30 tahun di Eropa sebagai misionaris. Saya melihat pertumbuhan Islam di sana. We are not the type of people that we feel we should back down. We should not be intimidated. But Kami bukan tipe orang yang harus mundur. Kita tidak boleh terintimidasi. in the midst of all this, a growing number of Muslim Americans continue to take a stand. Tapi di tengah-tengah semua ini semakin banyak Muslim Amerika yang terus berdiri. Bushra Alawi, a community outreach specialist for the FBI, has been a trailblazer in more ways than one. Kami penjangkauan komunitas terkhusus untuk FBI yang telah menjadi pelapor dalam lebih dari satu acara. Wanted to make an impact. Always wanted to give back. Saya selalu ingin berpengaruh dan saya selalu ingin memberi kembali berpengaruh. Bushra's story is both impressive and inspiring. Cerita Bushra yang mengesankan dan menginspirasi. She left a position with the Army National Guard to come to the Bureau. She's now the first Muslim American to become the face of the FBI in the Middle Eastern community. Dia meninggalkan posisi dengan pengawal tentara nasional untuk datang ke Biro. Dia sekarang menjadi orang Muslim Amerika pertama yang menghadapi FBI di komunitas Timur Tengah. What are some of the reactions that you've gotten through your work when people first meet you? Apa reaksi yang Anda dapatkan melalui pekerjaan Anda ketika orang pertama kali bertemu dengan Anda? Get the initial look like, is this Bushra? Because of my visibly Muslim attire. Well, the statistics show that 62% of Americans have never met a Muslim in person. But
Saya mendapatkan tampilan awal seperti itu karena pakaian saya yang terlihat muslim dengan baik. Statistik menunjukkan bahwa 62% orang Amerika tidak pernah bertemu dengan orang muslim secara langsung. Any surprise over her background quickly gives way to an immediate realization. Bush Tetapi, setiap orang yang terkejut atas latar belakangnya dengan cepat memberikan jalan untuk segera realisasi. is just as patriotic and proud of the FBI keeping us safe as she is of the community that raised her. From that perspective, I don't think Busra hanyalah patriotik dan kebanggaan FBI yang menjaga kami tetap aman, karena dia adalah komunitas yang membesarkannya dari perspektif itu. I'm unique. I think I'm just another American Muslim who loves their country. In her day-to-day duties, Saya rasa saya tidak unik. Saya pikir saya hanyalah seorang Muslim Amerika yang mencintai negara mereka. Bushra is building trust and understanding and educating the community about the role of law enforcement through teen academies, town hall meetings, even anti-bullying assemblies. Dalam tugas sehari-hari, Busra membangun kepercayaan dan pemahaman serta mendidik masyarakat tentang peran penegakan hukum yang rendah melalui pertemuan balai kota, akademi remaja, bahkan majelis anti-bullying. She's also taking a stand against Islamophobia. Fear and hate. Muslim terrorism has become to be thought of as one word, and it definitely is not one word. Rooted in misunderstanding their Dia juga mengambil sikap melawan Islamophobia di sini dan membenci terorisme Muslim yang telah dianggap sebagai satu kata dan itu tidak pasti satu kata pun berakar pada kesalahpahaman. There's also a misconception about Arabs and Islam. Not every Arab is a Muslim, not every Muslim is an Arab. As Sublime Ada juga kesalahpahaman tentang Arab dan Islam. Tidak setiap Arab adalah Muslim, tidak setiap Muslim adalah Arab. As Siblani points out, unlike Dearborn's high Muslim population among Arab Americans, Poin-poin dari sana nih tidak seperti tempat lahirnya yang mayoritas orang Muslim antara orang Arab Amerika. worldwide, just 20 to 25% of 1.6 billion Muslims are of Arab descent. Yet people often assume most Muslims are Arabs. If they speak Arab, Yang mendunia hanya sekitar 20 sampai 25% dari 1,6 miliar Muslim yang dari keturunan Arab. Belum orang yang berasumsi banyak sekali Muslim yang dari keturunan Arab. that doesn't make them Arab. You call yourself Arab American. So that has nothing to do with religion. Because you could be an Arab, came from Lebanon, and you are Christian. For example, Pakistan. Jika kamu berbicara bahasa Arab, itu tidak membuat mereka menjadi seperti kamu sendiri yang kamu panggil dirimu sendiri sebuah tempat beradat. Jadi itu tidak mempunyai sesuatu untuk dilakukan dengan agama karena kamu bisa menjadi orang Arab dari Lebanon tetapi kamu sendiri beragama Kristen. Pakistan is a Muslim nation, but it's not an Arab nation. Contohnya seperti Pakistan yang bukan merupakan bangsa Muslim, tapi dia juga bukan bangsa Arab. So if you are from Asia, from Pakistan or India or Bangladesh or Afghanistan, you're not an Arab. You're a Muslim, but you're not an Arab. Back at the Arab American News, Siblani tells us more people need to visit Dearborn to meet the people and see the culture, to know that patriotism runs deep among Muslim Americans. Jadi, jika kamu dari Asia seperti Pakistan atau India atau Afghanistan, kalian bukan orang Arab, tapi kalian adalah Muslim, tapi kalian berada di area London. Kamu kembali ke berita Arab Amerika. Sebelum dua berbicara kepada
kita banyak orang yang perlu untuk mengunjungi tempat lahirnya, untuk bertemu orang-orang dan melihat kelakuannya, untuk mengetahui orang patriotik berlari jauh di antara Muslim Amerika. The people who are fighting on the ground and dying every day in the Middle East to defeat ISIS are the Muslims. Orang yang berperang di dalam menghaluskan dan mati setiap hari di Timur Tengah untuk memerangi ISIS yang lain. Okay, thank you very much for watching this video. Apabila banyak kesalahan dalam penranslatan, mohon berikan saran pada kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.